السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر باركور اون فرونسي سيزيام اني بريمير. عندنا لا ليكتور لا باج 114 et لا باج 115. نبداو على بركة الله. هنا كنلاحظوا بأن عندنا واحد ان تكست فيه دو زيماج، ولكن قبل ما نقراو هاد لو تكست ونفهموه ونشرحوه عندنا دي كيستيون افون لا ليكتور، يعني أسئلة ما قبل القراءة. La première question, qui est le personnage représenté sur la première image؟ يعني شنو هو الشخصية اللي كاينة في الصورة الأولى؟ يعني هنا كنلاحظوا يعني بأن كاينة واحد الفتاة، يعني le personnage représenté sur la première image c'est une fille. C'est une fille. يعني pour répondre, on va écrire le personnage représenté sur la première image c'est une fille. D'accord? إما نقولوا le personnage représenté sur la première image نديرو دو بوين une fille، ولا غنقولوا c'est une fille. D'accord? هذا هو الجواب على السؤال الأول. La deuxième question, où est cette fille؟ يعني فين كاينة هاد الفتاة؟ où est cette fille؟ il est dans la plage، يعني كتواجد على الشاطئ. D'accord? pour répondre غنقولوا elle est dans la plage. هي c'est une fille، يعني féminin، غنقولوا elle est dans la plage. La troisième question, que fait-elle؟ يعني شنو كدير هاد البنت؟ que fait-elle؟ كنلاحظوا هنا يعني il fait du sport، يعني كدير الرياضة. d'accord؟ pour répondre غنقولوا elle fait du sport. elle fait du sport. La quatrième question, quel sport pratique-t-elle؟ يعني شنو هي الرياضة اللي كتمارسها أولا اللي كديرها؟ يعني كنلاحظوا هنا في ليماج كدير رياضة المشي، يعني لا مارش. غنقولوا elle pratique de la marche. d'accord؟ elle pratique de la marche. هذه هي la réponse. La cinquième question, qui sont les personnages représentés sur la deuxième image؟ دابا سالينا من la première image غندوزو la deuxième image، يعني شكون هما الاشخاص المتواجدين في الصورة الثانية. يعني كنلاحظوا هنا il y a des enfants، يعني des filles، une fille، un garçon، un garçon et un garçon، يعني il y a des enfants. باش نجاوبو غنقولوا les personnages représentés sur la deuxième image sont des enfants، يعني هم أطفال. هم الأطفال. السؤال السادس، où sont ces garçons؟ يعني هاد لي garçons فين كيتواجدوا؟ كنلاحظوا هنا يعني كاينين في واحد الصالة ديال الألعاب أولا في ان اسباس سبورتيف، يعني واحد الفضاء رياضي. d'accord؟ باش نجاوبو غنقولوا ils sont dans une salle du sport، إما نقولوا في قاعة الرياضة أو لا ou bien dans un espace sportif. يعني في كلتا اللي كتبتو هذا صحيح ولا كتبتو هذا صحيح. إما نقولوا ils sont dans une salle du sport ou bien ils sont dans un espace sportif. d'accord؟ يعني بجوجهم صحاح. يعني هنا que font-ils؟ يعني هاد الأطفال أشنو كيديروا؟ كنلاحظوا هنا يعني كيمارسوا الرياضة، يعني يمارسون الرياضة. باش نجاوبو ils font du sport، يعني كيمارسوا الرياضة ils font du sport. La huitième question, quel sport pratique-t-il؟ يعني شنو هي الرياضة اللي كيمارسوها هؤلاء الأطفال؟ كنلاحظوا هنا عندنا لا جيمناستيك. d'accord؟ يعني il y a beaucoup de sport، يعني هذا il saute، يعني saute en hauteur، وهذا كيدير نشوفوا هنا il pratique deux points la gymnastique et le saut en haut. le saut en hauteur، يعني le saut en hauteur يعني القفز في العالي. d'accord؟ هذه هي la réponse، يعني il pratique la gymnastique ou le saut en hauteur. La question 9, pourquoi à ton avis، يعني لماذا في رأيك أنت il est nécessaire d'exercer
une activité physique. يعني في نظرك أنت علاش من المهم أننا نديرو واحد une activité physique، واحد النشاط رياضي. علاش؟ pourquoi؟ يعني il faut faire ولا il faut faire des exercer une activité physique car le pratique du sport est bien fait pour le corps humain. علاش؟ لأن لو براتيك يعني ممارسة الرياضة هو جد مهم لجسم الإنسان. داكوغ؟ يعني ممارسة الرياضة تحمينا من بزاف ديال الأمراض والأخطار. نقولو كار أو لا باسكو le pratique du sport est bien pour le corps humain. est bien fait ولا est bien ماشي بحال est bien fait pour le corps humain. يعني bien fait هي مفيد لجسم الإنسان. داكوغ؟ دابا ندوزو لا ليكتور، عاد ندوزو لي كيستيون ديال بوندون لا ليكتور يعني اثناء القراءه. نبداو باللو تيتر لي bienfaits du sport sur la santé. العنوان هو لي bienfaits du sport sur la santé. يعني شنو هو العنوان؟ هو الفوائد الصحيه للرياضه أو فوائد الرياضة على الصحة. لي بيان دو سبور، لي بيانفي دو سبور سور لا سونتي يعني الفوائد الصحية أو فوائد الرياضة على الصحة. une activité physique régulière réduit le risque de développer diverses maladies par de multiples mécanismes que l'on commence à décrypter. يعني شنو فهمنا من هنايا؟ فهمنا بأن une activité physique régulière réduit يعني النشاط أو النشاط الفيزيائي أو البدني المنتظم régulière يعني يحد أو لا يقل من لو ريسك هو من خطر دو ديفلوبي يعني الإصابة بعدة أمراض مختلفة de multiples mécanismes qu'on l'on commence à décrypter يعني من خلال الآليات المتعددة. هذه de multiples mécanismes هي الآليات المتعددة qu'on l'on commence à décrypter يعني التي بدأنا نفهمها. داكوغ؟ هذا هو التفسير ديال هاد لا بروميير باراغراف. La deuxième paragraphe faire du sport est bon pour la santé يعني ممارسة الرياضة هو جيد بالنسبة للصحة. sans doute يعني لا شك puisque cette vérité يعني لا شك حيث أو لا شك بهذه الحقيقة يعني cette la vérité هي الحقيقة nous est régulièrement rappelé يعني يتم تذكيرنا يعني régulièrement يعني تذكيرنا rappeler. mais pourquoi ولكن لماذا يعني يتم تذكيرنا ولكن لماذا؟ pourquoi une activité physique régulière améliorerait-elle notre santé et nous maintiendrait-elle en forme. يعني شنو فهمنا من هاد لا فراز هذه؟ pourquoi une activité physique يعني pourquoi une activité physique هي لماذا régulière améliorerait-elle notre santé يعني لماذا يحسن النشاط البدني المنتظم يعني régulière المنتظم صحتنا ويحافظ على لياقتنا يعني كيحافظ على اللياقة ديالنا. هذا هو المفهوم من هاد الجملة هذه. diverses études ont montré entre autres que bouger régulièrement réduit le risque de développer un diabète. يعني هنا diverses études يعني أظهرت عدة دراسات مختلفة يعني entre يعني من بين الأمور أو من بين أمور أخرى أن الحركة المنتظمة يعني كوبوجي régulièrement هي الحركة المنتظمة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. يعني
réduit le risque de développer un diabète يعني تقليل من خطر الإصابة بالمرض السكري de mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque يعني الشرح ديال de mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque هو الوفاة بسكتة دماغية حادث ديال سكتة دماغية ou d'une crise cardiaque اللي هي نوبة قلبية. Prévient certains cancers, améliore le moral, fortifie les os, renforce les muscles, augmente les capacités respiratoires. يعني شنو فهمنا من هنا؟ prévient certains cancers يعني améliorer le moral يعني هاد انواع السرطان améliorer le moral يعني تحمي الروح المعنوية وتقوي العظام يعني fortifier les os تقوي العظام و renforce les muscles العضلات كذلك تقويها augmente les capacités يعني تزيد من القدرات التنفس يعني de respiratoire يعني عاوتاني réduit les risques de chute et de fracture chez la personne âgée يعني تقلل يعني réduire تقلل من المخاطر الإصابة بسقوط أو كسور عند كبار السن فهم aide à contrôler l'excès de poids etc. يعني وتساعد على التحكم في الوزن إلى آخره. D'accord? Rappelons comment le corps réagit à une activité physique accrue. يعني rappelons يعني نذكر كيف يتفاعل الجسم مع زيادة النشاط البدني accru randonnée en raquette يعني natation marche rapide sur la plage يعني randonnée en raquette هي نوع من الرياضات اللي رياضة المشي بالأحذية الثلجية natation السباحة marche rapide sur la plage يعني المشي السريع على الشاطئ. Faire de l'exercice peut prendre de multiples formes et se pratiquer de façon plus ou moins soutenue. يعني شنو فهمنا من هذه؟ يعني وممارسة الرياضة أشكال عديدة يمكن ممارستها بطريقة مستدامة إلى حد ما. d'accord au moins soutenue. l'aérobic يعني الأيروبيك يعني هما التمارين الرياضية par exemple يعني فمثلا أو على سبيل المثال fait partie des sports qui augmentent يعني تعد هي إحدى الرياضات des sports qui augmentent considérablement la quantité d'oxygène consommée par les muscles et exigeant par conséquent. يعني شنو فهمنا من هنا؟ يعني هي من إحدى الرياضات التي تزيد بشكل كبير من كمية الأكسجين التي تستهلكها العضلات les muscles consommés par les muscles وبالتالي يعني par conséquence وبالتالي un intense travail des poumons يعني وبالتالي تتطلب عملا يعني intense travail des poumons تتطلب عمل مكثف على الرئتين يعني intense هو عمل كثيف أو مكثف على الرئتين des poumons هما الرئتين mais des activités physiques plus statiques يعني لكن الأنشطة البدنية الأكثر ثباتا هي مثلا le lever de poids يعني رفع الأثقال و les exercices d'équilibre وهو تمارين التوازن ont aussi leur utilité يعني لها أيضا فوائد. مفهوم؟ إذن هذا هو شرح ديال لو تكست. غنعاود نقراو قراءة سريعة باش ندوزو نكملو الأسئلة. Les bienfaits du sport sur la santé. Une activité physique régulière réduit le risque de développement divers
maladie par de multiples mécanismes que l'on commence à décrypter. Faire du sport est bon pour la santé, sans doute, puisque cette vérité nous est régulièrement rappelée. Mais pourquoi? Pourquoi une activité physique régulière améliorerait-elle notre santé et nous maintiendrait-elle en forme? Diverses études ont montré, entre autres, que bouger régulièrement réduit le risque de développer un diabète, de mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque, prévient certains cancers, améliore le moral, fortifie les os, renforce les muscles, augmente les capacités respiratoires, réduit les risques de chute et de fracture chez la personne âgée, aide à contrôler l'excès de poids, etc. Rappelons comment le corps réagit à une activité physique accrue. Randonnée en raquette, natation, marche rapide sur la plage, faire de l'exercice peut prendre de multiples formes et se pratiquer de façon plus ou moins soutenue. L'aérobic, par exemple, fait partie des sports qui augmentent considérablement la quantité d'oxygène consommée par les muscles et exige par conséquent un intense travail des poumons. Mais des activités physiques plus statiques, le lever de poids, les exercices d'équilibre ont aussi leur utilité. On passe maintenant à les questions pendant la lecture. Je lis et je comprends. Pourquoi faut-il pratiquer une activité physique؟ يعني علاش خصنا نديرو واحد نشاط بدني أو لا نشاط رياضي؟ يعني هنا باش نجاوبو il faut pratiquer une activité physique pour réduire le risque de développer des diverses maladies. يعني باش نتجنبو أو نحد من عدة أمراض، يعني الإصابة بعدة أمراض. هذا هو الإجابة على la première question. La deuxième question, quelles sont les maladies citées dans le texte؟ يعني شنو هما الأمراض المذكورة في النص. هنا كنشوفوا عندنا les maladies citées dans le texte sont un diabète يعني السكري، une crise cardiaque يعني سكتة قلبية، un accident vasculaire cérébral يعني حادث ديال جلطة دماغية، le cancer يعني السرطان، l'excès de poids يعني ديال الوزن. هادو هما الأمراض اللي مذكورين عندنا qui sont cités dans le texte. La troisième question, pourquoi une activité physique est-elle utile pour la santé؟ يعني علاش هاد النشاط البدني هو مفيد للصحة؟ Pourquoi? Pour répondre, une activité physique est utile pour la santé car elle réduit le risque، يعني كيحد أو ينقص من خطر عدة الأمراض. elle réduit le risque de différentes maladies. d'accord؟ يعني ينقص من عدة أمراض. يعني une activité physique est utile car elle réduit le risque de différentes maladies. La quatrième question, relève les différents sports cités dans le texte. يعني هنا قال لك نستخرجوا أنواع الرياضات التي ذكرت في النص. هنا عندنا les différents sports qui sont cités dans le texte sont عندنا la natation, l'aérobic, le lever de poids, le randonnée en raquette et la marche rapide. هادو هما الرياضات اللي عندنا مذكورين في le texte qui sont cités dans le texte. Quel effet l'aérobic exerce-t-elle sur le corps؟ يعني شنو هو الدور ديال quel effet، يعني هو الدور ديال رياضة الأيروبيك على جسم الإنسان، ياك dans le corps، ياك sur le corps. إذا باش نجاوبو غنقولو l'aérobic fait partie، يعني غنجاوبو من le texte. L'aérobic fait partie des sports qui augmentent la quantité d'oxygène consommé par les muscles et exige un intense travail des poumons. يعني هذا هو الدور ديالو. يعني شنو هو الدور
ديال رياضة ممارسة رياضة الأيروبيك بالنسبة للجسم. ها هو عندنا هنا كنلاحظوا هنا l'aérobic fait partie des sports qui augmentent considérablement la quantité d'oxygène consommée par les muscles et exige par conséquent un intense travail des poumons. يعني هذا هو الإجابة على l'effet de l'aérobic. La sixième question, quelles sont les activités physiques statiques citées dans le texte؟ يعني شنو هما les activités physiques statiques اللي مذكورين في النص. عندنا هنا pour répondre les activités physiques statiques citées dans le texte sont عندنا le lever de poids et les exercices d'équilibre. يعني هادو هما اللي مذكورين عندنا les activités physiques statiques qui sont citées dans le texte. ها غنلقاوهم هنايا des activités physiques plus statiques عندنا le lever de poids et les exercices d'équilibre. d'accord. هذا هو إجابة على الأسئلة ديال pendant la lecture. je complète le tableau suivant. عندنا le titre et la source. يعني هنا شنو هو لو تيتر ديال لو تيكست؟ هو هذا les bienfaits du sport sur la santé. نكتبوا le texte le titre pardon les bienfaits du sport sur la santé. هذا هو لو تيتر. et la source يعني المصدر ديال هاد لو تيكست. la source هو هذا pour la séance هو site web. d'accord. هذا les bienfaits du sport يعني هذا مأخوذ من واحد site web. يعني غنكتبوا site web de point وغنكتبوا la source ياك pour la source عفوا pour la séance هذا هو la source ديال le texte. je réponds aux questions. je relève يعني غنجاوب على الأسئلة. je relève dans le texte la phrase qui montre que le sport est utile pour les personnes âgées. يعني غنجبدوا من النص الجملة اللي كتبين بأن الرياضة مهمة بالنسبة أو مفيدة بالنسبة لكبار السن. هيا عندنا هنا كنلاحظوا بأن هنا هيا عندنا هنايا هيا بداية من هنا من réduit les risques de chute et fracture chez la personne âgée. d'accord. يعني غنبداو من هنا. هادي لا فراز هي هادي on va écrire réduit les risques de chute يعني تحد من خطر الإصابة من آلام et de fracture يعني إصابة بالكسور chez les personnes âgées. d'accord. ولا شي عندنا هنا مكتوب في النص chez la personne âgée. هذه هي لا فراز كي مونطر هاد âgé point. عاوتاني جو غوليف دون لو تيكست 3 mots relatifs à l'hygiène du corps. يعني غنجبدو من لو تيكست 3 ديال الكلمات متعلقين بنظافة الجسم. عندنا لو بروميير مو اللي عنده علاقة بصحة الجسم أو لو كور هو بوجي ريغوليرمون يعني تحرك بانتظام. داكور. عندنا بوجي ريغوليرمون هادو من لو تيكست غنجبدوهم من لو تيكست. عندنا عاوتاني فيغ دو سبور يعني ممارسة الرياضة حتى هي متعلقة بنظافة الجسم. فيغ دو سبور اي اوسي نشوفو عاوتاني شنو عندنا هنا فيغ دو سبور اي مانتياندري اون فورم يعني مانتياندري اون فورم يعني حتى هي متعلقة ب l'hygiène du corps. شنو غنكتبو مانتياندري حتى هي. il y a beaucoup d'autres des mots qui sont relatifs à
d'hygiène du corps. Maintiendrai en forme. Maintiendrai en forme. D'accord. هنا عندنا j'enrichis mon lexique يعني أغني معجمي. maintenir يعني maintenir هي garder ou tenir. réduire هي diminuer ou baisser. les risques هما les dangers يعني les risques هما الأخطار. l'aérobic هي la gymnastique qui active la respiration يعني هي الرياضة التي تفعل التنفس la respiration. هنا je lis à haute voix يعني غنقرا بصوت عالي. l'aérobic par exemple fait partie des sports qui augmentent considérablement la quantité d'oxygène et exigeant par conséquent un intense travail des poumons. Après la lecture, je relève dans le texte une proposition qui exprime la cause. يعني la proposition qui exprime la cause هي عندنا puisque s'exprime la cause. D'accord. puisque هي اللي كتفسر لنا لا كوز. هنا غنكتبوا puisque نكتبوها هنا او نكتبوها في دفتر puisque يعني هنا دو زومونيم. لي زومونيم شنو هما لي زومونيم؟ هما اللي كنطقوهم في نفس النطق ولكن في الكتابه ما كيكونوش بحال. داكوغ. عندنا اون وعندنا اون. ها هي اون افيك تي و اون سونتي يعني كنقراوهم كنطقوهم بحال ولكن في الكتابه مختلفين. داكوغ. عندنا دو سينونيم عندنا améliorer و augmenter. داكوغ. عندنا améliorer و augmenter. améliorer وعندنا augmenter avec ER. عندنا عاوتاني un verbe conjugué au conditionnel présent يعني un verbe. عندنا maintiendrai وعندنا améliorer هما غالطين. améliorer اذا غنكتبو هنا maintiendrai وعندنا améliorer هادو حنا كتبنا دو فيرب. داكوغ. وهنا قالك je dis ce que j'ai apprécié dans le texte يعني غنقولوا شنو استفدنا من هاد لو تكست كامل. يعني بان لو سبور يعني ان يعني غنبينوا اهميه الرياضه بالنسبه لجسم الانسان. يعني غنقولوا لا غولاسيون العلاقه. on va écrire باش تفهموا اكثر. on va écrire que la relation يعني العلاقه la relation entre quoi? entre le sport et la santé. يعني العلاقه بين الرياضه والصحه et la santé. يعني شنو هي العلاقه بين هذا؟ يعني la relation entre le sport et la santé permet de réduire يعني كتسمح لنا permettre de réduire quoi? de réduire les risques يعني الأخطار ولا les dangers. les risques de différentes maladies يعني تجنب الأخطار من عدة أمراض. وقاية من عدة أمراض plusieurs maladies. داكوغ. وهكا كنكونوا أطفال الأعزاء كملنا الصفحات ديالنا 114 و 115 من الباركور en français 6e année primaire.
كنتمنى ان شاء الله استفاده للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.